Srangselo Asrambari Block Committee ni Loa Jongbai Asrambari Constituency ni Khobjak Tulashikoro TWF ni Kaisha Kotumung Pada Klaizaka Aram Manjaka Hastini Kebengnai Bodoli Adong eba Asrambari Constituency ni MLA Bwrwirok Animesh Deborma Manjaka MLA Shopna Deborma Doli Riang Ananto Deborma Khobui Tipra Motani Juda Adong Rok Asolo Kutumung Panda Jengna Shikang Wati Bising Kono Buri Bodolok Hohom Dodomke Kham Dongkla Tamlai Laharo Himboto Kailaika Paithago Pailaika Kutuma Pandawo Panda Jengna Shikang Hano Lobi Risabui Panda Jengi Rizaka Koktoma Tunim Biskango Asali Pandati Kokshana Tangai Hastini Kebengnai Bodoli Adong Animesh Deborma Shaka Dinini Bwrwirokni Kutumung Panda Belaikano Gaham Ngka Hasteo Ashok Bisi Kedengma Laithangka Bwrwirok Thansa Abohaikhe Waisaphano Wngyakhu te Bwrwirokni Mungsa Khlaimaya Samong Kori Bwrwirokbo Haste Ganangino Tabuk Barja Nahari Jani Samong Khlaitango Shaka Asalo Wati Bisingo Phano Khorok Sai Hai Bwrwirok Manjaka Hinibo Koktoma Sundana Biskango Shawi Khanarika जिस दिन हमने एक संग एक आवाज में अपने दफा अपने सिक्का समाज के लिए बात किया उस दिन ये दफा ये समाज आगे बढ़ेगा ये हाँ में अपना ही शासन होगा चीनी हाँ चीनी शासन Winano Josono Bele Hambai, Dinitzung, Hangnai, Vidan Sabha Nirbachoni Pore, TWF Sudu Asarambari, Block Committee ni Bwrwirokni Jomayet Klaika, Nishchit Rupe Jung Chibo 1000 Bwrwidini Oro Phaika Satung Watei Manjake Dini Jini Program Hom Dodom Jung Klaika, Jodio Samoyni Obabe Chini Oro Kabangma Bokta, Bishesh Bokta Rong Bisingo, Bwrwirok Chini President Shopna Deborma, Honorable Doli Riang, Ananto Deborma, Chini Local Netrirok Boro Tongo, Zora Karim Bagang Tini Boktibbo Rimalia Kokre, Chini Program 100% Tini Success Jengka, Belayang Tongtokka, Tripurani 70 Bochorni, Political History Wo, Chini Bwrwirokno, Thansang Mani, Agitsung, Uno Somoy, Ahike Nugia, Khobuk Khanaya, Chini Bwrwirok, Bishesh Bhumika Nahari Tongo, Haste Ganangino, Bwrwirokni, Manya Amon Kuno Samung Grey, Basai Basa, Jodi Lama Koroza Khanga Bwrwirok, Asol Lamao, Sotik Lamao Borok Tuimano, Agio Jung Chalarok se Bwrwirokno Ma Sautafani Kokpirdi, Kintu Jung Tabuk Nugo, Chini TWF ni Bwrwirok, Borok se Chalarokno Tabuk Kobogo, Hadofani Samung Tangnan Bagi, Belai Khatong Togo Abong Khakrakungo, Kogungka Tini Chini Koroksa Sangbadik Friend Jasungmani, the 3 Bochoro ADC Hapangni Mungsa Samung Nugia. Sangbadik Bondu Ronang Sanan Muzungo, ADC Kamauise Tangnai Judi Chobak Layaka, Omo ADC Asuk Tongnai, CM, Bubagraba Jung Ancholik Dol Khaine Rugni, Muchungyani Bagi ADC Developing Yakogya, Jung Chini Korangni, Totrani Sir Kichigri, Tripura Ganangai, Barot Ayung Kotoro, Dilli Thangi Jung Chirigi Sao, ADC Orang Rizagya. ADC ni সাংবিধানিক ক্ষমতাবার রিজাগিয়া তিনি ADC ni রগ্নি বেতন মাত্র 29000 ADC ni MDC রং বেতন মাত্র 42000 ADC ও বেতন রিনানি রাং করেই অনেক চিনি তি প্রাসা বখরক করেই তাকুকতেই বুকুক চং প্রশ্ন তিসাও বিভীষণনি ভূমিকায় তিনি বরক জন্য মাজরা বেরনান বাগি কক পিরো
tangai edisi tipramo thani hapang samung tangmaya ni mul karonuka there is no money paisa nahi hai rang krai paisa nahi edisi to sak salok tanai hasi ingkai dabo narok to sak si salok mano tamono rang krai bahigi ning sak salok nai tini jodi nang proshno khainai sangbadik rang krai edisi salok man ongkai khana nang bubak rabai salai nai nang phai cm phai di edisi salok phuruk de rang krai hai edisi ni jeta rang phai mani sir edisi ni ko busuk rang tong busuk rang rekha 619 কোটি বেতন ভাতা ঋণানি 580 কোটি থাঙ্গো তেইনি 39 কোটি রাং বাই সারা ত্রিপুরানো চালকনানি তামরি মাননাই একটা মার্কেট স্টল স্নামনানি তাও 16 লক্ষ টাকা রাং থাঙ্গো ত্রিপুরাও 587টা ভিলেজ কমিটি তঙ্গো প্রশ্ন সঙ্গি মানো কিন্তু বুঝিনা নাংনাই অপ্রশ্ন মানিক সাহানো সঙ্গে म प्रश्न रतननाथ नो सिंहने म प्रश्न अमित शाह नो सिंहने म प्रश्न नरेंद्र मोदी नो सिंहने अम महाराज प्रद्युत किशोर पूर्णचंद्र जमातियाती चिनी बरमगनां येम रंगनो सिंहि मनु ना सर जे 62 मुताबिक नाइ चबाय 275 already edisi ni rang da phondo phai tong edisi mamon hoite बसक रंग फाइ 275 article रंग फाइ कोइ कुटी फाइ edisi ni rang 275 phai what is the amount ingke abo to bor si salok फाइ रां खक्साबो फाइ मानो खगनिबो फाइ मानो जेहेतु नंगासे तथ्य सिउ यू प्लीज टेल मी 275 बसक रां फाइ सादे जों दायित्व नाहारि साव त्रिपुरा हास्टेनि बाजेट 27000 কোটি টাকাও थांसगिका 15 লক্ষ এডিসি বরক বিভাগে 619 কোটি রাং রেজাগো नों हाजार बाय 100 এবং কোটিনি হিসাব সেরঙ্গই কাহামক্লাই প্রশ্ন ক্লাইকে আং বালাই তংতংনাই প্রশ্নন বাগি প্রশ্নতা খাইদি চবা চিনি মান থাই সকলেন বাগি जों চবা খাইও আর রাং ভাই যদি এডিসি হাফাং जों চালক মায়াঙ্কাই আবো আলাদা কক কিন্তু जों বারবার অকক সানাই ভারত হাকতর ত্রিপুরা সরকার ত্রিপ্রাসারনি বখরকনি ওই রাং রিয়ানি বাগি তিনি जों চালুই মাইনে এবং जों গাবন বাগি চবা এডিসি বাইঙ্গা গ্রেটার ত্রিপুরা লেন जों আরো থাং সগিনা নাংনাই বেলাই বেলাই হাম